अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सल्तनत उस्मानिया पर ये मेरी दूसरी वीडियो है जिसको लिखा है सर वहारा अंबाकर ने। अगर आपको ये तहरीरी शक्ल में चाहिए तो आप फेसबुक के ग्रुप जस्तजू में इसे हासिल कर सकते हैं। आज हम उनका दूसरा लेक्चर इब्तदा से खिलाफत तक देखेंगे। उस्मान से महमद शशम तक 600 सालों में उस्मानी सल्तनत के 36 सुल्तान गुजरे। उस्मान और उनके बेटे ओरहान ने बोरसा और फिर अदरना तक कब्जा किया और अदरना को दारुल हुकूमत बनाया। उसके बाद आने वाले मुराद थे जिनके दौर में बल्कान का बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया गया। उन्होंने पहली बार सुल्तान का लक़ब इस्तेमाल किया। कोसोवो की जंग के दौरान एक सिर्ब ने खेमे में आकर उन्हें कत्ल कर दिया। चौथे सुल्तान बायजीद अव्वल थे जिन्हें बिजली की कड़क कहा जाता था। उन्होंने 10 बरस में सल्तनत का रकबा दोगुना कर दिया। अब सल्तनत का मशरकी हिस्सा एशिया में अनातोलिया था और मगरबी हिस्सा यूरोप में रुमीलिया। इनके दरमियान में कुस्तुनतुनिया जो उनके पास नहीं था। उस्मानी सल्तनत को सबसे बड़ा खतरा अमीर तैमूर की तरफ से आया। उज़्बेकिस्तान से आने वाले जंगजू तैमूर की सल्तनत हिंद से तुर्की तक और सऊदी अरब से रूस तक फैली थी। तैमूरी और उस्मानी अफवाज की जंग अनखरा के करीब हुई। ये इंतहाई खूनी जंग थी जिसमें एक रोज़ में होने वाली अमवात शायद 20वीं सदी से पहले की किसी भी जंग में सबसे ज़्यादा थी। बायजीद ने अपनी सल्तनत के पूरे वसाइल इस जंग में झोंक दिए थे लेकिन अमीर तैमूर का मुकाबला नहीं कर सके। 28 जुलाई 1402 के उस गर्म दिन उस्मानी अफवाज तितर बितर हो चुकी थी। अमीर तैमूर की अफवाज ने भी भारी जानी नुकसान उठाया था। बायजीद अपनी ज़ौजा के हमरा गिरफ्तार हो गए। कारामान, गरमियान, ऐदन, सारोहान और मंतीश कबाइल के इलाके उस्मानियों ने लिए थे। अमीर तैमूर ने ये उनको वापस लौटा दिए। अनातोलिया में 1 साल तक लूट मार चलती रही। बायजीद कैद के दौरान ही 1403 में इंतकाल कर गए। उससे अगले 20 साल तक उस्मानी खाना जंगी का शिकार रहे। उस्मानी सल्तनत अपने शुरू होने के 100 साल बाद ही ख़त्म होते होते बची। बायजीद के बेटों के दरमियान सल्तनत पर कब्जे के लिए जंग छिड़ गई। इस खाना जंगी में फतह शहजादा महमद के हाथ में आई और इक़्तिदार उनके बेटे मुराद को मुंतकिल हुआ। महमद दोम 1491 में सुल्तान बने। उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। बड़ी फौज और भारी तोप खाने के आगे ये शहर दिफा करने में नाकाम रहा। मुसलमान अफवाज इससे पहले 13 बार इस शहर पर हमला आवर हो चुकी थी लेकिन नाकामी हुई थी। 7वीं सदी में अरबों से लेकर महमद दोम के परदादा बायजीद जिन्होंने 8 साल तक इस शहर का मुहासरा रखा था, इस शहर पर कब्जा हासिल न कर सके थे। उस्मानियों ने उसकी यादगारें बरकरार रखी। हाजिया सूफिया की यादगार आज भी कायम है जिसको मस्जिद में बदल दिया गया। बाज़ंतीनी बादशाह कुस्तुनतीन के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया था। यूनानी इस शहर को यूनानी ज़ुबान में शहर कहते थे और यहाँ आने जाने को स्टेम्बोली कहा जाता था और इसी वजह से 1922 में इस शहर का नाम इस्तंबुल रख दिया गया। इस शहर पर कब्जे के बाद उस्मानिया सल्तनत का दारुल हुकूमत यही रहा। यहाँ तामीर करदा तोपकापी महल 19वीं सदी तक सुल्तान का घर रहा। महमद ने सर्बिया पर 5 साल की जंग के बाद कब्जा हासिल कर लिया। यूरोप में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और कैथोलिक क्रिश्चियन की लड़ाई को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के फ़न में महमद माहिर थे। उस्मानी ये गुर यूरोप में अगली सदियों में इस्तेमाल करते रहे। मशरिक की तरफ से उन्हें ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। ये मुश्किल ओजिन हसन थे। ओजिन 1467 में आज़रबाईजान, फ़ारस, किरामान और मशरकी अनातोलिया तक कब्जा कर चुके थे। तैमूरी सल्तनत के वारिस थे। मकामात मुक़द्दसा पर कब्ज़ा हासिल करने के ख्वाहां थे। 1472 में उस्मानी सल्तनत पर भी कब्ज़ा करने का इरादा ज़ाहिर कर दिया। इब्तिदा में उस्मानियों के ख़िलाफ़ फतूहात के बाद बगदाद के ओजिन के ख़िलाफ़ काहिरा के ममलूक और कुस्तुनतुनिया के उस्मानियों का इत्तेहाद हो गया जिसने ओजिन की पेशकदमी को रोक दिया। ओजिन आज के वस्ती एशिया में माजी के अजीम मुसलमान हीरो के तौर पर जाने जाते हैं। उनके मुजस्मे आज अशकाबाद और आज़रबाईजान में नस्ब हैं। ओजिन की पेशकदमी रोक कर अनातोलिया का तमाम रकबा उस्मानियों ने मकामी शहजादों से हासिल कर लिया। महमद दोम ने सल्तनत की हर तरफ तोसी की और क्रीमिया तक जा पहुँचे। मशरिक और मगरिब के दरमियान के तजारती रास्ते अब उनके पास थे। उनका सबसे बड़ा तजारती पार्टनर वीनस रहा।
وینس اور استنبول کا یہ تجارتی نیٹ ورک تھا جس نے دونوں کو نہ صرف امیر کیا بلکہ یورپی نشاط ثانیہ کی بنیاد رکھی۔ کلاسیکل یونانی اور رومیوں کے کام جو مسلمان اسکالرز نے ترجمہ کیے تھے اور نیا کام کیا تھا وہ اس نیٹ ورک سے واپس اٹلی پہنچے۔ انتظامی لحاظ سے سلطان کے پاس وسیع اختیارات تھے۔ سلطان کے وزیر اور بیوروکریٹ امور حکومت چلاتے تھے۔ شاہی فوج جانثار کہلاتی تھی اور ان کا حکومت پر اثر زیادہ تھا۔ کون سلطان بنے گا اور کون نہیں، اس انتخاب میں ان کا اہم کردار ہوا کرتا تھا۔ جانثاروں کے حد سے بڑے اثر کا مسئلہ عثمانی سلطان صدیوں تک حل نہ کر سکے۔ شمال مغربی ایران میں شیخ صفی الدین اسحاق کا انتقال 1334 میں ہوا۔ صفی الدین عسکریت پسند شیعہ عالم تھے۔ اناطولیہ اور ایران کے درمیان دشوار گزار علاقے سے تعلق رکھنے والے شیخ جنید صفی الدین کے پیروکار تھے۔ شیخ جنید نے مقامی سرداروں کا اتحاد بنانا شروع کیا۔ ان کے 14 سالہ نواسے شاہ اسماعیل تھے جن کی قیادت میں ان کی آرمی نے تبریز فتح کیا اور صفوی سلطنت کی 1501 میں بنیاد رکھی۔ صفوی اور عثمانی اگلی صدیوں میں آپس میں برسر پیکار رہے۔ شاہ اسماعیل اور سرخ پگڑی والے قزل باش مشرق سے عثمانی سلطنت کے لیے خطرہ تھے۔ جب سلطان سلیم اول تیاری کے ساتھ لاؤ لشکر لے کر 1516 میں نکلے تو شاہ اسماعیل کا خیال تھا کہ حملہ ان پر ہوگا، لیکن عثمانیوں کا نشانہ کوئی اور تھا۔ 24 اگست 1516 کو حلب میں مملوکوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور 250 سال بعد شام مملوکوں کے قبضے سے نکل گیا۔ عثمانیوں کے پاس بارود تھا جو ان کے مخالفین کے پاس اس جنگ میں نہیں تھا۔ مملوکوں کے گھوڑوں پر سوار تیر اندازوں کا مقابلہ عثمانی توپوں اور بندوقوں سے تھا جو یک طرفہ رہا۔ جنوری 1517 میں قاہرہ فتح ہو گیا۔ مملوکوں نے صلیبی جنگ میں آؤٹ ریمر کا صفایا کیا تھا اور منگولوں کے ہاتھوں مصر اور شام کے علاوہ اسلام کے مقامات مقدسہ کو تاراج ہونے سے بچایا تھا۔ 1250 سے یہ حکمران تھے اور بہادر جنگجوؤں کی شہرت رکھتے تھے، لیکن ہتھیاروں میں برتری کی وجہ سے عثمانیوں نے ان کا دور ختم کر دیا۔ مملوکوں کو شکست دے کر مشرقی بحیرہ روم اب عثمانی سلطنت کے پاس تھا۔ آخری عباسی خلیفہ المتوکل گرفتار کیے گئے اور قسطنطنیہ لائے گئے۔ مغرب اور مشرق کو ملانے والے تمام راستے اب عثمانیوں کے پاس تھے۔ ایران، ہند، چین کی یورپ اور افریقہ سے تجارت کا یہ مرکز تھا۔ اون، ریشم، میوے، مسالے، قیمتی پتھر، کاٹن، موتی، دھاتیں، چمڑا، اوزار، برتن، کھالیں، غلام، سب کے تجارتی راستے یہاں سے تھے۔ اس پر وصول کیا جانے والا کسٹم کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ بحیرہ احمر تک رسائی تھی اور پرتگالی بحیرہ کے ساتھ براہ راست مقابلہ تھا۔ یورپی ریاستوں کے ملاحوں نے اس وجہ سے بر صغیر تک پہنچنے کے متبادل راستے ڈھونڈنا شروع کیے۔ پرتگالی مہم جوؤں نے منڈیوں کی تلاش میں افریقہ کے گرد سمندری سفر اسی وجہ سے کیا اور یورپی ملاح سمندروں پر مہارت کی وجہ سے امریکہ تک پہنچے۔ عباسی خلیفہ المتوکل کی گرفتاری کے بعد اور حجاز پر قبضہ حاصل کر لینے کے بعد عثمانی سلطان سلیم اول نے 1517 میں خلیفہ کا اضافی لقب اپنا لیا۔ اگلے 400 سال تک عثمانی سلطان اسے استعمال کرتے رہے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، تو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔